a little about your business, sir, here in Villa Valley. Villa Valley Spring. Yes, sir. Okay. Um, Villa Valley Spring, it is also combined with the two family names, Alicer and Fiesta. And this is only for family business before. Then comes a time, some of our guest visitors marabaga nang nag-influence, no? When it comes to business, because our family dili man matawag ng mga businessmen. We are not connected with such business. Amo lang na simple farmers and politicians. Then some of our guests doon ay ideas pa na anong dili natin open for business. So sometimes in 90s na-open siya for the public. Just local tourists to cater within the framework of the government sa municipalities and neighboring municipalities. Una, na-introduce na to what is now, no, ang Villa Valley Spring. Then simple lang ato ang accommodations when it comes sa atong Villa Valley. We cater only day-to-day activities. Maybe natay during sa night activity, i-open po tayo na ito overnight camping activity. So just a sort of pag-introduce sa environment. We consider this place kaning atong environment, it is God's rated or it is God's signature. So that is why atong gi-promote sa localities. Muna ang simple na approach. What is Villa Valley Spring? What are your proudest accomplishments? Proudest accomplishment about this? Oh, so normally proud kay we inherit this property from our parents. Then usa po ni siya itawag na mong landmark tungod sa kaning spring. Dili tanan nga lugar ana. So making it proud tungod kay ato siyang na-open, no, din usa po ni sa atong trending sa atong community, sa atong mga tao. Once mo bisita sila din ilang nakita. So munang proud ka nga usa ka gamayng lugar ibisita, then next explore, no? Munang usa sa atuang ay mong proud ang atong lugar. Dili kay mingon tag proud atong lugar, proud sa sa atong mga guests, mga spectators. That is why ila usab nga na-explore, ilang na-discover usa Villa is manaingon nga experience the whole ambience of nature. So muna itong approach. What are your future goals about this business? Future goals, ani nga simple na establishment. So natin ay gamay ambisyon ang establishment, ang management ay gamay ambisyon. One, importante makonek na to sa tourism. So natin muna itong goal. So kaning establishment, kung wala po mga local tourists or back up from the government, dapat nani siya ang kombinasyon. Why? Para mo-boost ang economic industry, no, when it comes tourism activity. Siyempre, natay kasuluyan, then ang atot po ng mga tao din ng mga sa locality, pwede ito nga ma-employ, no, because of the ideal activity of tourism. So kung din nila sa among establishment, sa local establishment, nanatay mga tao. So nagtrabaho sila, do nag-income sila, nagtatabang ta nila, but most especially nag-government. Na ang department sa kaning Department of Tourism, whether it is in local or in barangay local tourism. So nasa ka na bang
interconnectivity sa activity o connection. So, that is why ang mausab nga establishment, while dili pa kayo ang doon ay mga sa tourism, pero among gi-connect ang local establishment sa agricultural program. So may mga association din amo silang gitap. So natin gitawag og local tourism at the same time agricultural activity. Muna imong gina-package, gina-design. Usa sa among framework diri sa Villa Valle. Natay mga vegetables, natay fish ponds, o some other livestock activity nata diri. Ma'am. And this is Yes, ma'am. Then thank you for also the privilege atong ma-share what within the framework sa among activity din sa local establishment. Salamat sa kayo, Ma'am Christine. Thank you, sir.